Canal FM. Toto vivi awe no awe to egbebe do mi awe zonva egbebe mi werenyo be wona me awe to Kofigan Adigli Nicolas wezon yo dali den dono ando aho me to vieux fond yo la le vieux fond mo to mon poko la gbedona ame yo pete khlena nu de Aspam News di magal fo gbedono nu pete wala kwa ne jejino ne nu ya mesiamo subona ne gogui ne wano subo parce que nu onya hita subo ne wano nu de sia le ne te jejina mesiamo lo ta mo dogbe no lo ami ne che enyo Joseph Gada wezo yo dati dim zonintio aho me ade ko mi ton fon keke yode fon keke insobi do ni sola karato keke o fon do ko ni keke do ni hobina yo ndike mi awo no we no ape no nyoa epo de kimina ode mianya kaka do ve doa va tromme vite cuidea e va jamenoa e intimi ve butami sonti le poa mi boku do nyonyo en kanji be ni mi do aboga poa to ma va me vive me a nke ame meton ame wodrota e sona kaba wo nke amerika drota no to ai won sirom susu wezo a home ade de vieux ni sobido de ko to fundo depuis un moment la même de la signé tout min policy iko tututu et voilà il y a bon kan dio bon ma somon popana elom kingbowe ne wa ba poto agbono elom pogo wezo a homea de vieux de ni sobido le ko ile ya enyo idakpe enyo Jerome wana mbi ule jira uduke ngbowe ya la drado akwe na be peru vimini micro chai alo ye badore we badore ma ine no biso ma je payer go mi ano badore sinon à mon fond la homignore c'est vrai ni to la mais depuis plus d'une semaine mleona mnyore wa dofuya la dofuya fopona we wa nya enyi suho enyi la mesiki no na si kakpe ne wa dofufu la ponya ne fupo wa mekela pofu adio we kala kojo donc a fubi nya po atiki si kodo experience ejibe ado tukara na man chambe nyi malonio e ma no tepele kan chambe nyi no tepele mano mo musike emprenye me ngbale atiki si ko so sa kenke so gadu are ka bi ya oh dawa enyo akpe na wezo Nicolas Kofigan Adigli e sibiale ke mi apata minye be akodada le miaji nenia e mo o les ondio e titi dunyagno ha menoto amade wele ameko jie togobe silizi ke adasido be watemu ayi bo biblia ame e la me on do me a hoito agbewo me kojo ke lenyi tian et épiscope bobuto fano kokodo kudo ebe ntimeo osodo eto amena to govio pa maglombe yen to tran e la voandi e gba tran medio ko la no nti e o la so ile kebe edo adi enle ko yo poso me ko be tian kudo afode de ko obelewo kudo enwan tobe nko yinti e pobe ni mili amole na he oniwe yeovatia alors ye monseigneur le comité mo poyo tiala zo afford de am wawo ho ate gugu mo potola egbe mo pobo lewo echo ho ona amoro mo nko ho ate abu apani amu na te nonti ne wa pole ko ate awo campagne alo a gugu du comme vieux aglono be nu le que ta yobe yo no du trozo président du ploteur du amanta. Donc, il y a bonya, nous de whole afford the whole a jabo, a here, a jabo, a when in a cool. Hello, India, Maglono, and say no conférence de presse India. A go me ye, cacao, ou phone for Bonobe, le co boule, le que fab boule, near Maso dole, a codalmunuti, a tailor, no, mamma tutu, Kona cover, a mea. Enya doye ya walo nya nu ya o egbela mi ma te ga glofia be nukli nu de kelema nu yo holo ne aten a yinko alo ya te pojiru de akodada ma mi ma te glo be nukli nu de lenti hado
nya gblɔ nyimo ko ngblɔ ko nyibe kasiaga no mi le nya gblɔ mo no gblɔ bo enu wo va yi enu ya mo yo va yi de mi se ngblɔ na ya to tamunyo ga mo gberegbe ga yi mo gbedo mo chowu 2005 nu e jɔ de 2005 2005 kple e jɔ va yi ya nu nyimo be de kenyo nyimo gblɔ be de kenyo nyimo be 2005 to anyo nyimo be 93 ho to atenyo vɔ doko mo gblɔ be nu nouveau nono mo noa ede do hoho ne ede vɔ no va le hoho to akpanwi amona no nulo yi wo le ke vɔ 2005 to ade ko nyemo kpɔ be enu le nuantie gbe nyi be mi yɔ be la de mi atsɔko agbome edze nu ho awɔ ame yɔyɔ ho lo na mo kɔtɔ tse ni tsɔ ne do ku jibo be me ka hia be fe enu le nuantie be me ka hia gbe be mi agbɔgbɔ mi adzɔ nyenye me nu wɔ enye me ka hia gbe vɔ mi ye na hia ne mi te le mi wɔ gbe la me ka be amade kpɔtɔ alo amatɔn kpɔtɔ na ga ba kpa gbe wa nya amade kpɔtɔ wa ƒoƒu ne nu wa tsɔ ne miatsɔ enuɔ ɖo afɔto miatsɔ ɖo gato lo. Joseph Gada mi le akɔdada be dzadzra ɖoawo dzi wosɔ awetɔ agbewo me kɔdzo do eto me ma gbɔn be nyisɔa togo be seli zikpuia eva da si ɖo ame ko wo dze la te ŋu ʋli ʋuawo dzi wala amewo me adukpɔtɔ fɔ ɖeka kpoe nyi uni ba me ame kpɔtɔwo kpata wonyi dumeviwo be teƒenɔtɔwo ame ko mi yɔna be opozɔ ame ko titre kpankɔ dziɖuɖua ke ŋua ahoetɔ agbewo me kɔdzoa le wɔ ebe dɔ vɔa ta ɖo dzinu enyi be titretiti dunyagblɔxɔa woatsa ame ɖeka ame ɖewo le kpɔe be ame ɖeka ye wɔn ke ŋgbe ame ɖewo le kpɔe be wo be mu nya ame ɖeka be yewo tsã yewo le vɔa eya ko wotia ele ɖi afɔ ɖewo le wɔ dɔ ɖewo eyɔ ame ɖewo va yi vɔ eyɔ ahoetɔ fi be atiso esɔ dɔ ne eyɔ ahoenɔ Brigitte kafi adzamagbo esɔ ebe dɔ ne ke ŋua nyisɔa egbasɔ edɔ egbasɔ vovovo ɖewo ne dɔa leko le kpɔsɔ ebe afɔ. o dadi de kene be fida gbe kene ya me pata mi se de ke ku constitutionnel de me ko be même André ke la kpo gomele yo ko la ba ko da pe ke la ba lo te ke mi ageje be ke bla vivo be me no ya nyimati pomposo afeto agbe mi ti alo amere pinti fi be na be candidat de ke fio jet be na bi ni mi apompo ade mi apompo so André patanti ma so be agbe america ke ye gbe ya enu ko be mo no la mo so ko jo chan be ba nye be candidat pour le moment ke yin penye candidat na no opposition ke kon parce que nkan be mi ka do to yin mi no gblonya ro ke yin ni je na mo ne se to mi be fi ke mi le ya ka be agbe o mi penye candidat de l'opposition parce que be comme ba yo candidat de l'opposition ko be mi ato no anyi eye o do to mi bon ke mi le po mi penye bien be do opposition alo titire ha ke mi po on pe do afeto agbe o mi le to mo eya esigbede ke kafranta mate tite kude chance ke la signe be mabo ela nyobe mabo tite be ha bo ni bo ma be ni va zon ya apito mi go be mo sonye pojo zon bo a les ube dan be fifia to bazu be la to zu candidat obi na be mi o mission sugbon so fi impompo sugbon be na be le opposition be nyame abe nya sugbon le ma ye o le wan to wa domi kaka so gapi ni fia de nu ke nyam le bi enyi be o so evoa ye nto metia eto afode obe dede nya ni ko poso e ba fode de anti no npo ne ko nya pikin le blon sabe na ka wato ba nya le blon be na be le opposition no de me kin gbon mi la da fo la ya ngro be wan to wa do me mai le subon e mai wan to nya nwere kafran nya be apito egbo me mbo opposition kaka so nya go be na be to democracy be ba so kaka e va do me la fide ke ba go bin ke pe me wodo pe va do opposition me e to chan po ga ke me va do CST me e po do ko hwe e de ke va tiro me chan ro o po go me de tin no be na be mai o le ke ni gbe ni to ke ngbo lati te be le mo gbogbe e amo la wa lo nya wa fi on be na be mai ko le a mu ni wa gbo yi be wa ba lo ye mu
eso arreto fiberati eso arreto project jamagbo fifi egba chan ame group do ko la pe do nyanyem ne stratégie que be so le wo d'accord des benabe e won lo gba lo be de nia so bien na opposition et de que moi candidat de l'opposition nyam le blon bo de gbe me to kapran ame ko gogo sigbe afeto fiberati so ame o gogo e no ape no e jamagbo wawe yento lo benabe so gbe jabi ya odo kudwe Tagon, yente blin, le du topo benabi, ya o do kudwe, obi rassembleur, nem donc ou amédek rassembleur dovi, yete no benabi la o do kue. Maka nyanyi gamesul to chambe ila o do kue. Maka nkan benabi kafra no chon, e ya me do po benabi no George nai. Alo de keye nselasi o la te klo yo. E wan npo tu kare ke kafra so ay npo ho mai ko de to so benabi amokola printia. Bon. Nya ko kadu fi anya ngbe ko problem ni pe ban le gbon be na be e bo nya ke pom le je won abi ko be tiro do aye problem le ke bo mo wa simple ko la on on a intelligent toro et Joseph a dit la tu mais on dit la 30 wari o le clé vanto le clé wasino wari explodio ikaji la ve développer une qui dro ya kingbe o la va nya tocha wa mi ne o apero e ne ba so wa nya ko bi ajare agbe me a nyama globe et activer mes réseaux et activer mes réseaux et pour l'information et mes relations avec les extérieurs et au mano et yuamo et glonia suboda pas plus que hier c'est vrai mes confrères et béninois qui n'ont fait ça mascamen mia qui mi ici et pour conseil spécial en communication. Donc, activer le réseau sous bolé. Maintenant, par rapport à mes collègues, il y a des dynamiques. Puisque il y a les blagues, et là, on a suivi et mima blé, midade. Il y a quelqu'un qui a l'ingoti. Il y a quelqu'un qui a l'ingoti. Résultat, il y a tout est bon. Résultat, il y a tout est bon. Maintenant, il y a des dynamiques donc quel que soit un mec qui sort d'Arfour il y a un problème résultat parce que il y a un grand négociateur non basso champion femme podro bavé nommé allo bavé champion femme avait la contester quoi donc pas tant mais de pétan Amérique maté non unanime pédamile la contester et donc une caméra d'awo une caméra li wo fifi et la té sont regroupés avec des Kenyans venaient avec tous les produits des cas, les pratiquement miti des caméras. Et van regarder mais nous on les la colle à mini non ou à venavi ponya et non les cas vi ponya. Et nous coquet qui mis les blancs problème ou les on vivina quoi et la 20 000 surtout qu'on est en politique maintenant que 20 000 voir mais c'est de décider et nous il y a du ma confidence des nami les filles confidence que il y a bien mais il y avait moins agbe me la té raté et mes candidatures c'est-à-dire a déposé mes dossiers et l'appliquitance sont dans les dossiers il a déposé avant c'est que le 8 mai autrement moins raté que ni de okudo apito femme homme dogo matin mercredi matin les egbo les fagbo la home yo les casser yo les apito femme tourner mais mon cher ami est-ce que on a communiqué que ce niveau de tomber ou la sorte quittance va dans les dossiers à dire que le dossier non valable on y est mal et bien obéir mignon mais il y a des blobines nous pieds ça y avait déposé dossier le 8 mois 16h 17h ni nous qui le 9 alors le 10 ça il y a ça égaré là yo te be a dire no ouais on l'a rejeté dossier parce que on a trop en bout avec ko gbe wani ni pour d'abord ni quoi on l'a rejeté il y a gbe mais à l'autre jour ni si venant avec problème de les fakodo agbeyo me domé kaka o matin les peurs o matin ni gbede wa allo fable agbe yekpe là on est est-ce que la fable la té force souvenir in ka mom linya le togo lo in ka me on le nous gombe no ma nyo et amiko procado om le nyo yo le di ano do tito do me ayo et donc ya globé là fable les pédo apeta agbeyo meti il me va le nyawe piège de la teva na nifan il me pouju et tout fait et hokitans et on va déposer dossier docteur nyanyobe nyala we o le para quel nenia et il a vivé
si le que ino no vinya jible fibe o conférence de presse matin mais yi les ponpo donc elle est na confiance à le kakaleji amo patanya mena yo kufa bra ni problème de ko ba plutôt yo am ver yo la union so pe mi porteur ni ke yo le dia et togo amate akpo et donc anene no le wa mo gba no flam de pe le jumi fi mi no ko merci et long pogo oui darere o cha pe to agbo mi alo mi agbo monseigneur poduro e cha pe to agbo mi sile ke mi akike mi nyena amelo lombe ya odokudwe wale nu akike mi anu ke nyam ko chuchu gbani be ametian to am ko bobo nyinyede ebe so to ebe doaji parce que amegbu talking bola wa lombe ma odokudwe a into so ebe téléphone personnellement be yo amu nyadogo ameko gbo be la te la ho me ile yiwa gbo même ne tobe gbe amudo o eni do a chon pela la no afide la no dakperu ra me odomi ano pe ni abengo chan ya muso nya won so odo ameko le cha mi jesu muso nya won so odo gba poto kaka nki mi ni gbon actuellement to chan gba poto gba le yo amu enu ado ni amedo le o mo déposer candidature amu be o mu le bode pe nu o ndati on pe le ju fi wa apeta gbo mi so téléphone yo ni ba me obi njibe va ne mia odo no la te retirer to ne mia ke mia odo re ju ne nya de edua donc ay wa de de aya ninu ke edo jijona nya de be egbe a o ça dit yo vo bo transcender wa be ego ye o te dibe enu ke lenko a yo ade edua donc ay wa de de ma gbobe azon le nwere ti ya ne mia gbobe e chamo so dodo kwentia nwe to ke gbegba nye we kafla ne nya mu ni enua enfointo ye be soma enfant vi didiko ni fun won yabe anchan le ba me antia o la hadin tin fa parce que to gwa mi ko le da programme haro ame domini o la je hadin tin ya o la je hadin tin ya o la da kona ni ba me donc a stratégie nwere veni nyan ke nyama gbo pe ni be oni zondo ne wa o enu de ka ne wa de to go na miro akpe enyo ninya be ko le jada no to membe poploba kwa episcope do hasosuide hasosu wa o so do na nkubi no me ojibe yo adon ku enva omuno akoya chanke du klotoba kwa agbagbana mi ahoto bukosi gbagbebe no kegbo be so be omule lombe episcope wo be hakplo ha won ni maten do nkubi akwa mi ekpo nu elu ntire magava no bi nyonya ja fi maglo episcope wonya ekpo enu mi do la nyanye ne docteur ye ne 40 gomere ne kpo fo ye afo ye kafla amere nyemi dara hajire na cho gbe akocho emiaji ye na fofo adu ne do vakere magava 40 gom senya gbon la fi mi le gbe la maka yo togo mo no mo mamu mi le tane amuna gaje nyatomo o mo se na maye lo odomo o mo se na ono no gom mo mo hia gbo fi mi le mo hia fi wa wo si ame ko be no poso fi mi agbo nenu no tron parce que enya mi no ntie gba nya magbole e va modo magbole togo de no do mo la amuru o mo do la no te fo mo yo le egbe ça dit fi wa no mo on do na yo mate no ne eduani dua yo ma ta koko fu mate o se nya gbo ma yo o ni we ko le ne ko la o le subu plo photo o le subu photo ta la parce que il y avait par exemple il mi ko de mi wona ndo France dit France ne ce BPC la sur nous nyo dasio noa wa do go mo po me nya wa fi ka me BPC ko le sire fi ko lo no po do se ya gbo le ma nya gbo nu ka o ame o li do de mo on de ko o mo wa fo gbe o ni ko egbe ko dara sire ko o chebe yo lo ndu ye ma bien na po ba mama we egbe bo ni le parce que ne non me ale le kala ele yo dide vo wa me ne le dudo ha bo poto la ni ti o egbe susu bi awon yin ba do to mi ko gbere mi ko to mi aji ni mi fofo abi du ne gbo ne la gbege to gwa to ye gbo mo le ne ko gba ni nyu gbore mi apo na mo de va ye mo wo ni wa nya eje nuka yo if you mi trouver episcope pour mener le Afrique Togo de egbe blanevo valo ne yeli 48 dodo ne le dodo mo fumo pour mener le Togo mo fun povo mo vo fi ya de enu mi ato episcope to mo nya atire enu ele no anti nyiba apoto bu gosi no na ya ba o mo
non mais yo non 17 août 2017 mon non ma déclaration de wota yeta ibero c'est un gros vont nya ni mo pobe mo kula gbeto nu mana hian kaka gbe àwọn bo yo che yo to nku ko popo ayo ani gbegbe la ne nu ale ne la e ga le susu revana mo bo o tamunyo amu yo mo do enu o nyiro parce que amere pachena kwa yele nya gbolo alo mo fogba amere pachena kwa yele nya gbolo malo amere pachena kwa le gbolo na vo ko lo go ga se kan no gbolo bo be yo be nu mo ne ko yo be nu mo ne ko yo be nu mo ne ko vo ko nu mo na ko amoro be yo che o ne den ku nu ama e mi nya bo nu ama ko le ko yo le be ne ko e mo be den ku no nu kata mi adagbo fi ma ye livi le gbe ya mo se na gbolo bo amere o mo do susu nyu de ko mo po ba ame on tro yo do kuma no ko bo he yo nya bo yo nto yo lo gbogbo yo le no onu nyire de o de da sira mo ne po bo le nu onu nyire mi don ku de fia 2015 ma akoyoda obe de senimo no no mo la no le New York depuis mawa ne on to bi riga maso revalia o da na site foma e se nya gbolo ma o da na site na di wa ga no wa ga to akpobo de non mais yo de nous on va quoi afiro à mon voté 206 voix tidi afiro ngotien 209 voix tidi paguda 1200 voix gatidi afiro ça dit à mon d'accord kaka do gatidi fimaye Patrick lui a Pedro Amuzu fimayo Fanigaro ma Francis yo Fanigaro va gamo no gbogbo no ibe o va no gbogbo no on est sale ne yo ne ga to do adia o ga je o le proclamer résultat c'est bien probablement qu'on a comme ko avoche ma vie ye mo mi doyi ko ina ko ye maro fifi agbe he mi de gbogbo bere yo le no be ne yo nu mi wo yo le e mo ko ya amere bere enu mo ko yi mo gbo yi ti adanku mo e to sunya enyo akwito Nicolas akpe akwito Joseph Gada ninyabe no la dakopo amodo na nkuya kwame amosona dutanto chavana nyabe duame ovado na nkuya akwame kengbe Africa be pupupu hao odona meroda wale mianto nyabe duame le fiadu me bigbalo be rasoso vovovo chon woni no ke oye episcope obe hakbro haya omulele no be ba donku bia da de note na ko maka gbono e da so na me de collector wala yo akopo ni Nicolas lenya wada o to Africa boyo wa ko na ko lenya wada si enyala kwa trova gozaria Joseph Galibo nya 3000 la dali o di matro tamu no voilà ne je be voilà Joseph enyale gbo ne gbe foko ma ho e ronya wa Joseph Ikaji dali nyamule bago be nyamule mi se no administrative enu ga keye mi te nya keye ministadia enyi nyame fe be alo magbe be na be ko make be ododa ne be kasoso wa egbe no be tutu gba ipo be na be hose ha onye hose ha le city noa ne politique bi nu ojo a be o mdora gba la me nti o ayoro ran do me agbe na me se no wa ipo be na be le wo be nyon le wo be nu o me so 2017 kaka ko no be o po be gba opposition ti sugbon déclaration koko ando cha no déclaration so akodo opposition to be yo po be na be ni ba yen o e be goa e be yo bio san be ne hasoso kenye hasoso apo akoda be no yo bio na be fi kai mi po oro mi be ga kele azikpe gon me fi kai mi po na ne be ga so no nyam be na be hasoso koko ba ina obio na okeke alo wa o re ka pe obio le nyame o si gbe ka do to nyim pe apito bu pe se mi pe dogo ma bio nya wa tutu de ko na ka be na be kaka ebio kaka so ga me yo la election abia ko be nyango mi to wa ko député wa ko da be bio o mte de nyagomo alo mte glon fiko ga so na yo glon be ne o glon na yo wa pe o mu ate po mo le yo ve
e ba ko bina bi ko bi do akwa ko bi nya menti o bo ma go me bi ni bi nya ke le ho nya ye wale fi yo na ka me ko bina bi a ke won fi ko po ga so daro azi ya go me la va zan la so no nu wa orola na ola nya nya go me a for de kai pe famille so ba no bi go be 2018 be nu wa ke ya e ke ba so do ya mi ke nya le go bina bi o be pitati bina bi ni zu bina bi ndi kwem lew piso nkan bina bi piscope be mjisia mo ko le ni be ha me nyodo mjisia mo boto ni nya de mlewa j'espère que pese jirudwa benye e yate bio minya gasia game so mya be nkimi no resto mentifa na kane zu bina be par exemple be mete minya be na be nko yolo wa emeko allo tafra amo jonaga allo yito jonaga na ka do kumya so kuma asoda jirudwa be na be yove ga fie be so na allo ga so na room allo ga so na fie na yideke na ka nka be maso me vi won mananyo wa e na be gbe mi amisa mo be na o be na be e be zo be gbe na osan eye kaka do fi video mo so do ti na yo wa yen po be na sigbe wan to o le wula ame won de est-ce que fi o ha do mo le wula soso no bo fi o bro fi o ga mi de kuku nyam engbe be nyam nya be nya ke mi sa glon e top me gun ko be ba me le do wa do kwesi oni we eti ngbe be est-ce que be association kuku alo ha soso no request ko va pona gomele akoda be no amea est-ce que be na obio na o nyawa ke alo wa o de kantik boya enyi nya ke libio fi wa ngbe be ni samje no kuma na ba me bi fi be na be ni ne wa ke ngbo wa no nya maso kule funko meto ma wune no enyo Jérôme de mona mare e wuli do le tomi do lo le di savalia magble no wani ma va enyawaji le dynamique monseigneur podro mi nyama siami gbogbo do dare na mi ko da sopodo la dunko la be escroquer kafran nya no ko la sibe nya no vi ko la file alo amede ke pe fu kakawe ati so bie de kan ya so do nu ya me wa ila tobe bie de kan ma va servir du corps nya la jamede mi gome a ame oni po adokoji avec ko for numéro timoni kudo flous so do inodi lema so affiche opérative dynamique podro mi so gado da fia ami numéro ami le répertoire numéro on keke ami le ngolo so da mi va vérifier nous di kalika di tujame ami ko li desuswa parce que ami do le ni ko da situé nyoro ami do le rayon de mi fifidien égalé gejo ami portable di o le lui ke do do na we o no mso do na me bure kwepe wa e obe episcope on to kwebe ntimi wa orola koto ejine dukwan orola na nyanya na dukwan ola do afodine dukwan be enu ya lekebele ni mi jaso gana fi mi pomi la ye ya po mi rola we number ya di pomi la so de ame bure pe mo wa to gomi no fi fi iyo bio ni ajina da ta me yo re episcope wa ipekelesia mu ye de kale odo amole nti no ka nyawo mi rola fon susu ni egba amole oni ro mi ato mi nyabe to gwa ne mo to ngere kwa do ga foro ne me ya ko im les fond no ya ami ko la te no fun no de susu mi la danji mi le tisi o mi numéro mi le nglo da evo ye di na so mi la ki ama mu ke gbo be so be o mle lon be episcope ne ma va enyawa dia apito bokpesi ko do no yo a onyan kolewa onyan senkele catholique hamia si le hikia mi godoglo au monde continuer et onyabe catholique ha il est capable de me so judo tantanta avuko on a les politiques mais les noirs magnon ni mi so RDC me pode mo par exemple in ko wona le ko wona vous devez énormément ko onyan nwede be ne yo tati wantibe one wo wame observation alors ne wame équipe puisque on est capable là te et nous équipe la couvrir territoire quelqu'un on est capable là te équipe la couvrir équipe d'observation la couvrir territoire à quelqu'un là do bureau de vote on nyali ki no ali on est capable to la te do et nous procès verbaux do. Et donc, après tout, vous pouvez on y a mais il y a quelqu'un où on dit mais non, mobilisation, mobilisation, beaucoup de salles, il y a fidèles pour faire venir, après tout, on les doit pas un coup KO.
nka o le vɔn ye be o ma tati ami kela be observation ni ma ouais ni nya me bonne fois nya be là pour une fois on a capacité o élection et mi ko et o proclamer résultat o do jimi na participer là donc ne on te balé do susu alors bonne fois télé o qui vient glober na be fiafito éternel oni alors nous bleto alors mdina be nous nenyo éternel oni donc année de nenia nsogbo qui de corps efifi ade ko biobe fike o po gaso fike gaso na bana o mari mke ke mono bo matem de meneji dudu ni pe ya me bon ele ko yakobia mava Joseph be enyaji maglobe nyemnya nke gbo mi la te so o la globe on énorme source de revenus nyemnya be apeto e bukisiku no vioa o enquête yo pobo les réseaux mafieux de meu o les noa et blanchiment d'argent mais lo et trafic de drogue lo et noa atike gbegble ça ça non nyemnya donc en réalité il va tenir réponse avec précision sauf que nemi pas no yo monsieur Boukessi naïf de vivia il a posé question les kaka il a sinon comme bon maintenant nyemnya chabe o ko bien suivi que Joseph Blenabe wo ko globe on est allo OIF ne java observation CDA o java observation kudo et noir observateur indépendant do tona nani o bien non c'est est-ce que mido nyemnyo et puis ne marquete o retour ya amedoni observateur local du méfier o di sale du ya meneke mi po du balo o di sale du méfier on bien ressources avec on bien de pepe mission on bien le blague on bien de pepe mission et c'est nous de toute façon nyam qui maté gloire on be capacité que les catholiques merci c'est que l'oasia avoue qu'on a les politiques qui nous et puis que le bizarre on va te glober c'est parce que la meilleure déclaration de le 17 ndévayi et que déclaration il y a eu jugé de penchant or en émission déclaration on parle des choses catholique autant pour poner et noir opposition pour poner et noir et des partis au pouvoir on va pour poner du mevic balo du comme les qui nous là va faire quoi là on prend la mission donc nous les bleus on prend position donc la position qu'on prend doit et nous les donc mieux c'est alibi mais nous les dibe nous colate ou kakayo la te empêcher observation c'est ça la réalité oui d'ailleurs il nous a lettre à l'éclairer que au gloria kaka glon be y sire que Jérôme le glone be au gloria va y allo prendre les et nous que va y tipi be gamewa be wa be position les mea et non non donc a mia pour be position aller tibe nous que au sang e be si au sol faux va nyam glon be na de nya de que amedo gado mo le on calculer na moment que mo le qui me prendre la décision do game fi dia ma ba ça dit il y a qui m'a à moi qui prend décision par exemple à moi les arranger à Petofort gam parce que gam à monsieur mais il y a un Petofort en temps les dit ça les toi fiobé ani à menuele du coin bon il y a voilà quand on prend décision qui est là on blé mais avec collé du coin bon on me l'arranger à meuri puis on a maintenant été déjà soko tu do le tout monde va blé ko to les dit ça les be du coin n'y avait lo avec un boy gogo agbo il y a autre le bureau mais pour prendre lettre pour trop sur le blé politique on me les donne ne va mais adieu okwa on me le donne le mais Dieu fi que ndima bananya ye fofo Nicolas Vincent elle si et nous et du amentoa et nous qui là doit médecin média et ameona mina no fi ni so mi la po yo vo vi beli do kudo ame video ko la fois wo pla gilet odo e ba dila no comme kweto yo la no sa dio kaka wa mo hotel mi kaka ne va o kwa e ko la va se be abe yo kwa be gande mu no enti le ko kaka la blebe nu otabe en de ke mo le kwa yo no kwa be ne incident mineur do ko no afido pas moment kwa be de ke vele do kwa be e yo nyon ne kwa recommandation pour la pour les deux on respecter les chances et pour Milan no ya dit et les soji nyam le du de avec TPA
nous on a observé à quoi on a observé à quoi ne nyame nyim le reprocher ne pena do konyo alors ne pe mu le da no la menen ne ba ameo wa on ne be ne wa po ne ba no clear ne ya ke to vu na episcope obi hakplo ha won de du me vi gbalo ha soso bu de pe ngbale togula gba to don ku ya akomia alo amero bi of ogbi ne wa cha mi ngba se ne ma to yan ngba se ameburi to hare o voyez ya ke mi le se fialo mi anote mi la po ni so la gba po enua e ha soso bu gbale que on l'a observé à condition le noir bien c'est est-ce et nous à condition qu'on le reprocher na mais vivre y on doit respecter condition en king boy on la permettre non film que mi la son coup d'eau mi akpore non akpe oui Nicolas oui d'aller quoi observateur mon ya de nuit libi mon wo me ole onya nu yo yo le eta wo yo le gbogbo yo cho enya gede fi ka okpo garo ple nyawo c'est un gros là du mieux le faire mi ko information vo enya nu wona Togo me gayak yo d'accord doda des vidéos observateur de l'Afrique de l'Ouest be yo to Sénégal observateur de nu le que to Burkina Faso won to cho garo lo yo ava aba si bele ko glona irrégularité no ama on de que ne ko akko yen nu yo le ma comme d'habitude ne donc o d'accord nu a RDC mi atoro be ni observateur yo ti douama ne se masiore ah bien ça o ti douama ko o ko résumé mo le dege be no ça va to badge be ça yo il façon no fo na wa il va pas me yo ame le dirudu dia ke galosia ko ben no yo observation no ho yo mo ko gano gbogbo Soudan mi bien ça bon yo ti RDC agaramo ka va lo lo be diplomatie ko nya ka fi o va godri o de va godri nyo nya no ma ni yo na ma de no le no e mi ama ga o cho na no ye ta ho le nya gba mo ji ma ga gble ni no na no ma enyo if ya mi nya be ken gbo la d'accord le jumia e du comme mi viwe la to la be d'accord avo esu gare me fifia akwa amongbale to ngbale sozo do ntio yo kele o ya si o ne nyawe du ko me vi ko le do mi toa ne wa nyon le jibe no ne tronya onya wa ne wa temtu dale e ma ne gbo ya mo fugbo enui adako na mede amea mate ho mo jirudo ko no ana ni pe ne soja mo nyanya ne po nya be me va to go mo jijo do mo pa kodo mo va pa kodo te fa o mle nam o dai ko so do va nyanya sa nyu ne o jo cha na fa mo jo cha ça dit mo fa te ko akko anyemo no Sénégal me pa akko yo j'ai participé tout pas mo pa Sénégal c'est lui ou dom doda o akko voix amoko bo no ka me da ha o bo da pour résultat enya pa nam tolo no wa bu ba o ne yese sire parce no yo nyure yo ne se yo amoga ko big de fuma zereka o le note kaka mi ovore où sont les journalistes mba akoromolo où sont les journalistes mieux voici les procès pata mieux mi de yo ne fait evivi quoi ça dit amoyo e ya fia ko do ko nyamo gbo amoyo na ko akogwa ko de akatoma wa ko ja akatoma ye nyu mi ato ça dit na ko enya pona quoi enya pona o dakoko mbere o yona nyaka do tore amoyo na ni no nyantira o no akure mi agbo e ya fia ko no to zo nyinya nyu gidi afogbo gudu ko akpo me do gede mo vo yato ye nyinya vo nyate fere enu oba ko dara ko na mo ya mo mete o da ko na me vo mete ho akwa o da na me mete ho o nyate fo nya mo kla go ton ne gogo amula o bla yo me da ko amo ni cho brada gbe mo alo ni cho fia ko mo nya gbo mo e de ma ko ma be yi be le isi vo yi me da yibo mo nyu no idalaka net ko ko jogbo idalaka me tim ko ko jogbo idalaka me gbo ambe mo nya lo fo yi mo gbo no bede adako no da vous nous tordez il doit funa ko no o bo me gawo mo jina vio fo gbere ka ko toro ta na fo ta on me de kuku no ne de ta nu gbo mo no mo fi abi ni bele ko vous nous tordez il doit funa ko no lo on est jagwa on est de c'est vrai dira mo fo subon nya te ponya vo on est jagwa on est de lo enyo Joseph Gada nyabe du me viwa ko da dati ko no ame gbogboro be ngbaja no dako nya kela si ona we espère akoda dati ko na po akoda dam ti ko na mo eno ebe ne o dako akaka ba yivoa
ame nene ko yo be o da ko kwa me nene ko mda o ame ko mdo ba le subo fifi yari de ko be nyon ke kai mi gno be nyon mi brasser nyon mi subo le fi mi gno be na be no so bureau de vote police be 9000 nene alors akpesi de kenene o be finte o ba dari tinte igba subo e mi gno be na be le 9000 la me be na be 6000 no mi le subo akpa de me po yo opposition ba mo na e po ti e wa akwe to kote wa e go eti ava Etiruga. ka ne ti ava ni wa mi gbo e gbo be so bo o fin yo de odun kun so tan gbo fi so be nda pe na be apeto agbo ibo mi te gbo le pepe e gbe me be na be yem so alo ibe di nku de nkolo wanti o enti ayim da afini po ka be njakpo mele me efio mi na be amokoro yegbe a efio be wan to do igesi be nsianu kese ni kudo kelo wa eme kono no yo yi no yo budia wate hoi se be kebe jini ne mu ko chande awo wa gbagbe ni mi agbo be o politique de la chaîne vida non se be ka to ni na ka intim le gbo be na be egbe me anu la ya konta pe ça fait 30 ans me go be black to mi to démocratie be no ya di e opposition to kafran egbe me gbo be o npe pro asipe o nkan ti o gbo me na be o da kon o du yo di wa yo mte ho e amuru gbo me na be ke mi ke o du mi ya jare e prove recommend gbo alo e won pe do ji nu ka e de fi obe mi du e mi de fi go be bi ya be na be o du yo di o pere noa mi te ho no ngbo na mo ji be wa so pere noa fi ojo be ha no ho na we machine o le wa si e wa nyam ganya be na be apote no jo mse we akpo be jo le se ni be pa mi a mse flu be e join ni ya to se mse flu be jo gbogbo ke jo le ki me fi a flip o se Kati Joseph ni wa mo yen na mse flu be jo ni Joseph ni ja ke ma gbo be ton ye be na be e gbe me a o de enwa electeur ko to afficher la to de to be to go to apeton million ton et divo et 3 millions et divo et legbe au début de vote to ça fait 9422 et sur moi j'avais au be 130 ans au be 4000 quelque chose OK d'accord quand be fifi abi na be amisen ko yi akoda pe okoko odo nebe odo information e odo nyanya na ko mo ntivo ke amko dibe ayi deka kuda mko dibe yo anoju yo ayi a nkan be na be mon popolo si be na be wate ma mobiliser alors wate wa ni asini du comme la solo me kaka ba ko le tapango ale be na be alo be bi voto keke wa no me de ka eye ne gbe o da ba yo akọ asibe ko la depuis man gbe ni a mesia ba no ho ame eye nsi nka me ka ba ege mi yo WhatsApp chat be nka me se me po on couper connexion lo ba ngule dade ale be na be ne eva do gade me ya me be awo be na be yoduji be yoduji no bi be na be da se kenya sia am se ma ke to se be ke be jeni ni po nkan be na be apeta gbo me e so be o dodo de e gbo ya yaro ro be bio se ni be be adogo ko ji ru ntacha ku de ndo nti j'espère ngbo be se be nyaka to ni zubi na be enu yi se be ke be ni ya nkan be gbe me ya na me ke eduji ya di jova ni du ko be na be kafra ne apeta fanya sigbe eduji le adodo metoa je po sigbe ne zube na be apeta agbe meduji me po sigbe ne ta ka yan ngbo me be Jean Pierre Fabria wa kwasi ame ko gbe ipo ame do mi to ke ve eduji ko wa bado no me ba gbe ko bado me ba ko bado provo ja le be na be ne yo ya bayi parce que ndo ko be 2015 be apeta Fab oduji wo après ko wa de memorandum de to be na be memorandum enye provo donc on avait PV ni victoire et victoire ni benabe amoko adoro seli wa wale PV la lomé o amene ngaba so PV a de de over 3 aloka go be proposer gagner no quoi à 3 PV a to so na bu na ka nya bebe formation des militants et amoko no abidjo de vote wa former onyode wa nyan ko jode o nke nti o ifundo gade bo mi se frun alo mi se tan be même to ta militant to cha na parti pouvoir to jam lo ton va société wa na biro me e ye gade won to no bio même to jam ameta be obe ha ka me ben comme le fiwa amo ka France ande ko be ANC ano be lo ko ANC ta ntatengo te parce que on va faire la fille de poisson définir donc il y a bien formation des militants représentant on est notre on y a intimider funde donc ba de subena be
ka France be ke be le na san e mi gba woni ni wa do ka go me no wa dunu ne 22 février va do America fa be na be o ba fi ne tunya te pore ya mo ya me le jure mo ono forme mo Nicolas o me le jure o me le o je no ape analyse mo lo nya mo lo nya da se analyse a jino chane George e George ne ke nya me o le no me ade ma George ne alo mo gbo ni ko ma no to ajo Oui, Dariri. Et Togo vieux mia glombe akoda davi nya tikono. Wa mia pobe ame gbogbo le si odo ka de lecteur a dare ken boy o le glombe o m'avait dit. C'est vrai. Parce que ngele jo surtout hunya ko gba les réseaux sociaux dit ay no ame ala bebe cellule de communication zo ametofie ame atola zo ametofia kengbo enua hare me to chon la pare ka le dakperu ra do me on ke kencha gbale na gbojo amedo wanya nu ke klue le do dijona nfi le pobe amola ba yi akodape eni enua saji o no go me sise kebe azonji yo to ya ogbara nemi se egbe ntochan apetochan kisi le pour le morenu la pobe klue no gogo wa chengbe wa chon la te so waruko so de enua me parce que le glombe nkenabe candidat ko la gogo e o magogo parti ko même to chan onda no ne me de pompone ne la seconde e gombe e no te pove mi van gogo mpoa an chama so do ko yin mi donc an ne be nu tongbe la wa te fédéré énergie on est fédéré énergie o ne ke ameko plo énergie on do kengwelo no ne ke amo o la te yi akodape donc nu ke kponya ma glo yin be e dobu to ponkume na ameko le nko egbebe an be on est d'accord na yo on est au dans le terrain dit on est pompon na mo ne se nu ko le wa gome kwa amola da akon enyo o le po binare nyam nim de ka wa glo na be awo amom le gbebe o mja d'accord voir ende le dit ino le blonné no pono ali fifi mea ola no rassurer mais histoire ni sort ka ni ola d'accord o pa be maman qui non a opposition mais subo les causes na no no les ko na les gars ino pe gbojona Togo vio elede e fe kwa ya opposition to ka flalo o mi nu gbo o ngba bi joro o mi nu gbo na yin ko Ominugbo nana ipo yin kon poya ke da. Ominugbo ominugbo nana ipo le ko ominugbo nana ipo ro. O rassurer na du comme me vieux tellement que alors que les ko les rassurer à me odoa. Nse won le wasi que on a démontré ne du point vieux be yo les rassurer c'est-à-dire nke ji ba glo be nega ke o d'accord et so yo le tourner du comme vieux le aputalo le wa mi meeting o venale mi gbavo ne mi d'accord ne mi dutia o ma te fio mi la kole wa si mi la kole so wa o nyanyo de be nse ke la me on sia mle yo si yo ndate avec po kafla nko yo la te wo kaka soko ya ndate po ino la soko o le tourner du me vieux be mi gbavo la ne mi gbe duti pa mi la po mi la o le ke mi la o le ke on va les ports du comme on va les ports résultats on va les ports une collègue brona yoa et les 20 mois il n'a aucun bo il y avait d'accord avec tiens ne veut des tiens avec om dijibe ne dujiwa yo pola ba bo dujiwa ne ga keme ame odujia o la bon po yo opposition ja brona yo be ja brona be ko nke gbojo mo wa yo le woni ni mi no wa yo et donc nous la résoudre problème à l'école là odo nyama po bi démarche a di o le wo ke azoli ke di o le ye fab kudo puisque problème dans que les nanye gbenyi fa kwa gbe omi donc lo la te résoudre problème avec les fa kudo akbe omi o te le ponpo o le kasseun yo te le desol le fio du comme vieux benare yo le ju yo le odo ale ju et ya il a rassuré o c'est comme bon et ve gwa o ma te to du comme vieux bi ça on le tout la si on mi d'accord mi a surtout mi a trop résultat on la batté yo mes réseaux que les yo si la figanga yo la tirer réseau ni élection me matin encore vidé et puis nyangwa glona nyari ni amoki o la te so to ito be kafla femme le vunu et la te élection agbeme et la te élection mais on la te au groupe gambe fait nemi le globé
et soit mi la possibilité mi la deuxième tour là fait stratégie amia wala groupe game fait groupe tout ban toi eni agbeome kudo mo se me dynamique groupe vego eni enoa ANC qui est de popularité les noirs et donc un groupe am vego candidat botewa bon nya nyim so gana o yolo va nyam le blé ba botewa blé candidat botewa wala tema groupe am viadi comment les groupes am viadi et là rassure le peuple togolais ne glogodo yola no tutu fort kaka ne djebe fitan ne be à deuxième tour là nani deuxième tour là soit c'est Agbewe qui passe soit c'est Fort qui passe maintenant ne le nina yola te son togo vu ko kenke le dynamique avec groupe avec violence yola te son avec qui sont tant de joie yola nya fort ne le nina ça peut passer no wo dynamique voilà douji mais non ola douji ola adutia elevo na nyame mo nyanye ko to parce que tout le miaso ala mi na nyele adaka go viame nya degbe nya do nywe okay nda bro mi na nyele adaka go viame mi la douji la adaka go vi meye ok d'accord d'aller me seigneur daga yoji c'est la douji la adaka go viame et donc a nyam le blé ne o blo o le dynamique groupe am viame ye o le pour le dogo o le di sol fiame yo le di timeme nya sol fiame no sol fio du comme yo a ndi kukuna mi la ve ame ko keke so ame kata so dade peut-être on y a vu que lewa on a to didi on est to didi de globe na ve keke la nyi no me ame sabe wa de peu de Kenya amone kane dibe ko to di wa ela no o wa no supprimer ame fiwa o la ti va wonu gande ke kamole penser be o le wole kelo ame ko le do gijowa me ame bleu vion ko le woni ne mi nya keke bleu vion ko le woni ne et donc allez togo vion ne dio avec katwa globe na cette fois-ci allez yoro la du fort dile adaka go vi me ne mi akpo gbogbo vi ni gba no pe ni poto 8 semaines 1 mois le wa do da le akwa mi no pe ma no ko tu ma no e ko to ma gbele ko do mo ma gbele no yo enyo mi nya be mi akota mi le Togo Nigmadi eye ese le plomiabe ejua eye aya se opeme no tobe se ye gbale hu agbone du proto abe bagba troyi akwa ga kemia gbonbe si ale mi gbenenia ANC wo conférence de presse egbe et les conférences de presse amea wabe jesi dodo no be forme je lagba pogomele akwa mezeni gombe elegbanse be mu le sede pepe ntoji be elagba yo ke won ele biobe for banata et Togo besi opia bazi pibe no to ahito Abdou Souma Bakudo ahito Amadou Djoko Wanata Nicolas Dibli ntemo se nyagbe hoyi conférence de presse obe illégibilité be ne quelle forme candidature enu ka ole goglo gomo dossier na goglo bo amema oba me na izevoko abenene wa o mo tutio o mo glo na me izeve chama lemu senya glo lema na me izeve ize ton chama lemu o mo glo nenu o bo izevoko on na fili pe compteur a chamba 0 o bo izevoko e kwa nu le no antie ma o mo glo fiabere na me a oze ton ze ne chamba ya melemu ta afisia wa ba mo glo nenu o bo izevoko senya glo lema ta enye glo ntu o la alors nu ya visitor la enye glo la nyantoto glo la nyantoto glo le fo me kaida sino to kaida sino me kaida be akọ nyama ko odo e trosu biabia on so e coup de la CDA ouais porter coup de la CDA mo gbon mena enui décision de poba o nu barakle to go vire ba du ado la tout fone de o tunia même toi diamant Gami amba subona Joseph Gada tade mi blobi na de e ya e jofo wo chenu no toji mi ti kini blobi politique to lo toji ni ko mi agbon ibere to go yo no ga dan lo ono kanku dari Nicolas Joseph le ko yo poso NCD nya oui ko bina de etimim fiona mi wa okulu na ngbedo mi o okulu na kota ndi maglo be mo ke yan sibere ke ona azeko ko vina ora nu concept ni ne enyi nu ke onya dari de so kaka memere mi do eseyere e si agbo be me juplola agbate ma yifa eye le se agbate mu yile go keme o be be ate yi ate be na be ibe o be mandat ke be wa be mandat be
c'est comme blonde c'est comme blonde et c'est ouais 158 et blonde na bien ne to ba ne 158 bien be comme toi gobe ko ke be o pe ke ame o va hier egu naka mon pokpo le be la tentro yi fi se gobe mon pokpo ame ati ne lo alo mba lo wa ate ma yifa wa dade de kaka ke me me pour le bien ma biti do ko me kaka doto ni mate biom nyawo la te tu kaka ba gomina be la yia egbe kin boye ai se do ba po egbe na be jukura mlo la yiwa evegua o le gomina be ku conscient na gomina ku conscient na mi be na be le nyabe se be na be ku conscient be pompo poare enya wa so plom se gomina ku conscient be sia omle no e ya peto jampe to anya nyo de be enya kede glo ndate ba di o se gomina naka est-ce que bina be gbe me fike mi le rifia fike mi le fifi die be goya wa go be jukura ngba yi akwa eve nye lo fifi yere ya naka me to nyo me no se pour concerne ma wo wa di be na be ko va confesser gloire peut-être be la gomina be union de l'opposition allo ji a chande ke peut-être be se gomina e wa yo jutu wa du jukura mi ngba gonya be to won be jukura fike be le wa e si ne mo be ba yi e la yi chan o se e no chan be la yi chan bon me go be ngba yi okudo no distraction et nous gagnons blanc automatique déposer candidature quand on a validé avec candidature et on les groupe les cam c'est-à-dire que au coup de fort que autres groupes de cam étant qui bolava notre coup constitutionnel à net d'amener tout le nom mais erreur politique pour attendre on a cassé même opposition et puis bola là bien peut être plémi erreur politique on y a dans nous normalement toi Ken no be ave o la lutter contre former candidature mais 4e mandat mi quoi améliorer au noir gré de la fin temps dans le fichier s'activer de on la qui non dynamique comment mais on la boire comment déposer candidature et à monsieur là c'est le qui a me venir c'est parce que yo bébé former 4e mandat et tu on maintenant au bon nous on déposer et noir et avec candidature et nous signé étudié et nous coup constitution validé tout fait on devait équateur quelques 6 mois et 6 mois 6 semaines plutôt et là et nous on a toute campagne alors on a toute campagne dit quoi on a une conférence de presse mais quand même on a ta catégorie là une on a mis on avait non et donc et on mais parfaitement Joseph a raison on a notre camo donc on a glorifié arrivé. Ok, Kagwe mette va yo me conférence de presse yo any occasion yo association doit. Bon, maintenant, c'est ni les qu'elle organisé noiro. Yo la o tué tout kaka, c'est ni me noa me do l'accord. Yo la o tué tout kaka, yo la doit mo le bureau de vote. Yo la o tué tout kaka, fi que o gare mo donne pas glonabe, o bourre une le flo les gars. Et nous on va battre non mais. Puis on to prêter flanc, on to boulevard. Oui, encore d'abord. Est-ce que tu as dit, allez, on doit célébrer kaka la té empêcher former une élection le 22 février. Non mais tati comédie Toto vivi awe no awe to mi do pe na mi be mi no gbakudo mi le gbebe mi we ni nyon be wo na me awe to Nicolas Kofi Gandigli Joseph Gada Jérôme Sossou Elon Pogo wa we mi khona mi egbe mtona Thérèse Dede Masonya Hunlede Michel Tomenga kudo kiki soso no modado Pierre Giroda Kutala na mi la trosi wona ya les www.canalfm.com dit allo ne mi YouTube dia mi la kedo enti e iznade mi wena yo mi gba we na yan e fa un yan mo lo mi we ni